प्रथम श्रेणीर कुनि कुनि पिला माने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुमर नुआ बही आसी जाइछि झुलना एक। सेई झुलना एक बहीर पाठ 2 रे थिबा कविता चकुड़ी कला चें चाँ। आस सेई चकुड़ी कला चें चाँ कविताटी पाठ करिबा। मा आनिले चाउल चूना बापा बाटिले बिरी जेजी करिले चकुड़ी पिठा पिठा पातिया धरी। पिला माने कौन हैला ना मा चाउल चूना आनिले बापा कौन कले ना बापा बिरी को बाटिले। पिला माने तुमे तुम घरे देखिछ ना जेते बेले घरे पिठा तैयारी हुए कौन करा जाए प्रथमे चाउल चूना आना जाए बिरी को बाटिकी सेथिरे मिसा जाई थाए नहीं कि जेजी करिले चकुड़ी पिठा पिठा पातिया धरी। किए चकुड़ी पिठा कले ना जेजी कहिले जेजेमा चकुड़ी पिठा तैयारी कले। देखिछ तमे पिला माने चकुड़ी पिठा केमिति गोल गोल हेई थाए चाउल आउ बिरी मिसिले चकुड़ी पिठा भारी स्वादिया होई थाए। जेजी कौन धरी की चकुड़ी पिठा तैयारी कले ना पिठा पातिया धरी चकुड़ी पिठा तैयारी कले। चकुड़ी कला चेचा शुणिले टुना टुनी कहिले जे खाइबा चालो चकुड़ी साथे चीनी। बुझिल पिले सेठू जेजी जेतेबेले चकुड़ी पिठा तैयारी कले चकुड़ी पिठार शब्द सब आसिला चें चाँ नहीं कि पिला माने तमे माने भी देखिछ जेतेबेले माँ पिठा तैयारी करंती घरे केमिति चें चाँ शुभे। किए शुणिले ना टुना टुनी शुणिले आउ जेजे कहिले खाइब चालो चकुड़ी साथे चीनी चकुड़ी पिठा आउ चीनी खाइब। जेजे फुटाइले टाकरा पिलाए हेले खुशी म्याऊ म्याऊ शब्द करी धाई आसिला पुसी। खाइला बेले जेजे टाकरा फुटाइले पाटिरे पिला माने शुणिकी खुशी हेले आउ पिठा गंध पाई म्याऊ म्याऊ शब्द करी पुसी धाई आसिला। एथर पिला माने 1 नंबर आस कथा हेबा। 1 नंबर क किए पिठा तैयारी करुथिले उत्तर जेजी पिठा तैयारी करुथिले। ख नंबर प्रश्न चकुड़ी को केउथिरे तैयारी करा जाए उत्तर हैला चकुड़ी को पिठा पातिया रे तैयारी करा जाए। ग नंबर प्रश्न चकुड़ी तैयारी कला बेले किपरि शब्द हुए उत्तर चकुड़ी तैयारी कला बेले चें चाँ शब्द हुए। घ नंबर प्रश्न पिला माने कौन पाई खुशी हेले उत्तर जेजेंको टाकरा शुणी पिला माने खुशी हेले। व नंबर प्रश्न पुसी काहे की धाई आसिला उत्तर पुसी पिठा बासना पाई पिठा खाइबा को धाई आसिला। च नंबर को जिबा तुम घरे केउ केउ पिठा तैयारी करा जाए उत्तर लिखिबो आम घरे चकुड़ी मंडा आरिसा काकरा आदि पिठा तैयारी करा जाए। एही भली अनेक पिठा तुम घरे तैयारी करा जाए नहीं कि पिला माने जेमिति एंडुरी पिठा इडली पिठा एबे जिबा पिला माने 2 नंबर को कौन कहिछि तल चित्र को देखिबा जेउ चित्रर प्रथम ध्वनि च अक्षर रु आरंभ सही चित्र तल कठोरी रंग देवा। प्रथम छविटी चक तार प्रथम अक्षर च तेणु देख रंग दिया हेछि। तापरे चौकी तार प्रथम अक्षर च होइथिबारु ताकु मध्य रंग दिया जाइछि एवं शेष रे गोटे चित्र अछि देख पिला माने चौरा एणु च अक्षर को रंग दिया हेछि। 3 नंबर च अक्षर रे गोल बुलाइबो। 4 नंबर कौन कहिछि ना कविता रे थिबा च अक्षर चारिपटे गोल बुलाइबा और ट अक्षर चारिपटे चारिकोणिया चिन्ह देवा। चाउल देख च रे गोल दिया हेछि चूना च रे गोलाकार चिन्ह दिया हेछि चकुड़ी च रे गोलाकार चिन्ह दिया हेछि चें चाँ दुईटी जाक च थिबारु सेथिरे गोलाकार चिन्ह दिया जाइछि। टुना टुनी ट अक्षर थिबारु सेथिरे चारिकोणिया दिया जाइछि। चाल च को गोलाकार करा जाइछि सेही भली चीनी च को गोलाकार करा जाइछि। फुटाइले ट को चारिकोणिया करा जाइछि। टाकरा ट को मध्य चारिकोणिया करा जाइछि। पिला माने एही भली तुमे सुंदर भाबरे तुमर अभ्यास को तुमे खातारे लेखिबो पढ़िबो पिला माने आ अक्षर सब सुंदर सुंदर करी लेखिबो ହେଲା। एबे जिबा 5 नंबर को आस च अक्षर लेखिबा।
च अक्षर लेखिबा अति सहज पिलामाने प्रथमे गोलाकार करिवो ता उपरे ढांकुणी देबो अक्षर को किभଳି लेखा जाइछि मध्ये दिया जाइछि ସେଇଠୁ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା ଏବଂ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଚକ ଚ ଲେଖିବା ଚଷମା ଚ ଲେଖିବା ଚପଲ ଚ ଲେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ କହିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପ୍ରଥମ ଟମାଟୋ ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ଏଣୁ ତା ତଳ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ତାପରେ ଟଗର ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ଏଣୁ ତା ତଳେ ଥିବା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଶେଷରେ ଅଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ଚ୍ଚ ତେଣୁ ତା ଘରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ରଙ୍ଗ ଦେବା ତମେ ସୁନ୍ଦର କରି ଛବି ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଦେଖ ଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ବୁଲା ଯାଇଛି 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆସ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ତମେ ଟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବ ଯେହେତୁ ତମେ ଆଗରୁ ଚ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶିଖି ଯାଇଛ ଏଣୁ ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହେବ ତମେ ଟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଲେଖିବ ଆଉ 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଦେଖ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ନା ଟମାଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଟମାଟୋ କହିଲେ ବିଲାତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ଟମାଟୋର କେବଳ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବ ଏବଂ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବ ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ କହିଲେ ବିଲାତିର ଚିତ୍ର ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଏବେ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଟଗର ଟ ଲେଖିବା ଚପଲ ଚ ଲେଖିବା ଚଷମା ଚ ଲେଖିବା ପଇସା ପ ଲେଖିବା ଆଉ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖି ଦେଖିକି ଲେଖିବା ଚ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ତମେ 5 ଥର ଲେଖିବ ସେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ଗାର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ ତଳ ଦୁଇଟା ଗାରରେ ଶୂନ ଲେଖିବ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ସେଗୁଡ଼ା 5 ଥର ଲେଖିବ ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ପାକୁଆ ପାଟିକି ପାଚିଲା କେଶ ଧୋତି ପାଇ ଜାମା ମୋହର ବେଶ ସୀତା ଗୀତା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବେ କୁହ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବେ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକିବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଲେଖିବ ପଢ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ରହିବ।